Lampas ta mga idol. Kay magko nagdimilina kay tanom na oh. Ay magkumako ri sa ari da. Ato. Sayang og dili lampasa no. Kalibunan na. Nago ibang iwan ma buhi gid ri ba. Iban mo matubo. Gagmay pa. Taas na. Isa. Kare. Ito pa. Kare. Mga aungan man. Kahungaw mo ning katubo ning nas daplin na ni. Gagmay jamo oh. Pero kini na. Kining gamay kare. Mura man silang idara bro. Makatubo kay aungan. Pasan kadto isa re pinta na oh, buyag-buyag na re oh. Kadto. Isa na, may kabog-kabog. Wala kadto oh. Napabor sa init. Dali ra ni taas. Gamay ra na bilin 30 cm nis pagtanom no ni. Ilang buok naman na buhi ni. Wala ka abot ni 30 siguro. Okay. Daghang salamat sa mga idol oh. Paki-follow, like and share din labay nis wala yung video. Daghang salamat.